Pre nego što krenemo sa današnjom recenzijom, samo da se izvinem što me nije bilo neko vreme. Bio sam malo bolestan i opterećen sporednim poslovima, ali bez brige, sada je sve to iza mene i od danas krećemo sa veoma jakom završnicom treće sezone na ovom YouTube kanalu. Ono što je većini vas upalo u oči još u onoj recenziji gaming računara od 250 € je svakako ova tastatura o kojoj mi čak i sada gotovo svaki dan postavljate razna pitanja u komentarima. Reč je o Cooler Master CK530 mehaničkoj tastaturi koju mi je zajedno sa njenom većom CK550 varijantom na test poslala ekipa iz lokalne Cooler Master Balkan kancelarije. CK550 su mnogi od vas već verovatno i upoznali budući da se ta tastatura već mesecima nalazi u prodaji na našem tržištu, pa ću fokus današnjeg videa prebaciti ipak na ovu manju Tenkeyless CK530 verziju koja je lansirana tek nedavno. Ono kako ja vidim ove dve tastature je neka vrsta Cooler Masterovog odgovora na jeftine i za većinu PC Master Race korisnika no-name brendove poput Reddragona, Genesisa ili MS Industriala. To da CK500 serija pripada niskoj klasi vidi se već po pitanju samih switcheva, u ovom slučaju reč je o prilično nepoznatom Gateron brendu, ali i po pitanju nekih detalja poput na primjer plastičnog kućišta ili ovog ogoljenog i vrlo bazičnog USB kabla. Međutim, čak i u takvim situacijama Cooler Master uspeva da povuče neke vrlo interesantne poteze, pa tako svaku od ovih CK500 tastatura možete birati u tri varijante sa plavim, crvenim ili brown switchevima. Plastično kućište oplemenjeno je masivnom pločom od brušenog aluminijuma sa prednje strane koji je opet tako fino obrađen da se prelepa Full RGB rasveta prelama čitavom njegovom površinom. Kao šlag na kraju, Cooler Master zaokružuje ove dve tastature zaista impresivnim softverom koji kao i kod drugih ozbiljnijih brendova grupiše više proizvoda u jedan ekosistem. Kod mene na testu bile su CK550 tastatura sa brown switchevima i CK530 sa plavim i vrlo glasnim switchevima i mogu vam reći da je razlika između ovih modela u praksi prilično velika. Ako zanemarim samu razliku u veličini, tokom gaminga sam se mnogo komotnije osjećao koristeći plave switcheve na manjoj CK530 tastaturi. Najviše iz razloga veće preciznosti i uopšte osjećaja jasne aktuacije pod prstima. Brown switchevi su opet pokazali prednost prilikom kucanja teksta gde mi je na primjer buka onih plavih jako smetala. Skraćeno Tenkeyless izdanje CK530 modela donelo je sa sobom i određeni period privikavanja budući da nisam navikao na ovakav format, pa svakako uzmite i to u obzir prilikom odabira. Pošto se u slobodno vreme bavim snimanjem onih unboxing klipova za druge YouTube kanale, činjenica je da sam se jako dobro upoznao sa velikim delom ponude gaming periferija koje su dostupne na našem tržištu i kada su same mehaničke tastature u pitanju, smatram da u ovoj cenovnoj klasi aktualna konkurencija jednostavno nema šta da ponudi što bi moglo da nadmaši ovu Cooler Masterovu ponudu. A evo i zbog čega. CK550 trenutno košta samo 65 € i verujte mi da joj ni najskuplji Reddragoni ne mogu prići po pitanju kvaliteta samih switcheva i završne obrade. RGB efekt ima tu i tamo, ali koga još briga za to ako je korišćenje samog proizvoda inferiornije u praksi. Tenkeyless CK530 je fizički manja, ali ima nekih 10 € veću cenu i za tih 75 € ponovo predstavlja mnogo bolji izbor nego na primjer Reddragon USAS RGB koja se na nekim mestima još uvek može pronaći za svega par eura manje. Tako da ove CK500 modele smatram jako velikim uspehom za Cooler Master. Udarili su žestoko na najnižu klasu mehanike, ponudili proizvode koji su pažljivo planiranim uštedama ostvarili vrlo povoljnu cenu, a pritom nimalo nisu narušili kvalitet praktičnog korišćenja. Sve zamerke koje sam i imao u skladu su sa cenovnom kategorijom, a sve ono što bih okarakterisao kao plus, mnogo je bolje i kvalitetnije izvedeno ovde nego kod direktne cenovne konkurencije. Model CK550 se u celoj priči dodatno izdvaja baš zbog 10 € niže cene i činjenice da su full layout tastature kod nas ipak dosta popularnije. Što se mene tiče, ovo je potpuno zaslužena Take My Money nagrada za oba modela.